जय जगन्नाथ। कहतु केमिति अछंती? आम समस्तंकर दुनिया पूरा पूरी खुशी रे भरी रही थाए, किंतु कौन हबो जीवन सारा समस्त को खुशी करे करे शेष रे सबुठारु बेसी दुखी आमे माने ही रही थाउ। जानिछंती काहेकि? काहेकि ना जो लोक मानकु खुशी रे रखिबाकू जाई आमे आमर खुशी को जलांजलि देई थाउ, सेई मानक जीवन रे जेतेबेले खुशी आसी जाए ना सेमाने आमको आउ आमर भल पाइबा दुईटी को भूली जाती। केते थर पुनी सेमाने आमको चिन्हि भी पारंती नै, हेले से कथा को केबे भी अफसोस करंतु नाही। काहेकि ना आमे सेमानको सबुबेले देइछे, केबे काठारु किछि नेइने। जीवन रे सर्वदा दुई प्रकार कष्ट थाए। गोटिए कष्ट हेला मनीष को बहुत कष्ट दे, आउ गोटिए कष्ट मनीष को बदलै देइ थाए। जदि जीवन रे आपन को सफलता पाइबार अछि तो आपन को धैर्य रखिबाकू पड़िबो। ठीक समय रे सफलता निश्चय हेबो। एहा जरूरी नुहे कि आपनकर परिचित लोक माने सफलता हासिल करिगले आपण सफलता पाई पारिलेनी, व्यस्त हुंतु नाही। शायद आपनकर समय आसीनी। समस्तंकर निज निजर गोटे समय आसी थाए। जेतेबेले आपनकर समय आसीबो सेतेबेले आपनको आपनकर लक्ष्य स्थल रे पहुंचाइबा पई केही अटकेई पारिबे नै। सेतेबेले जाय आपण परिश्रम करि चालंतु, रिस्क नबार साहस रखंतु, निज उपरे विश्वास रखंतु, आउ पेशेंस मध्य रखंतु। एपरि एक समय आसीबो चप्पल थिबो किंतु पिंधिबाकू पादरे बळ नथिबो। समय आसीबो हाथ थिबो किंतु हाथ जोड़िबाकू बळ नथिबो। समस्ते थाई मध्य पाखरे केही नथिबे। समय आसीबो समस्तंक अहंकार चूर्ण हेइ जिवो। मनीषकू जेतेबेले 40 वर्ष हेइ जाए से बळद भलिया खटी थाए, केमिति झियर बाहाघर आउ पुअर चाकिरी हबो। 60 वर्ष हेइ गले कुकुर भलिया घर जगे। घर बाड़ी जमी बाड़ी सबु थाई मध्य मनीष पुओ बोहुंक आयतरे रही थाए। जेतेबेले 80 वर्ष हेइ जाए पेचा भली गोटिए जागरे बसी रुहे। पेचा गोटाए पक्षी, किंतु तारी पक्षी माने ताकू गोड़ेई गोड़ेई मारंती। ठीक सेही भली पुओ बोहू झियो ज्वाई नाती नातुणी सबू कमेई थांती, किंतु शेष समय रे केही भी जणे कही न थाए कि हे भगवान मो बापा बोऊ को आउ 5 वर्ष बंचई दियो, बरं एया कही थांती समस्ते हे भगवान ए बुढ़ा बुढ़ी को चंचल नहीं जाओ। ए कथाटी खराब लागिबो तो क्षमा करि देबे, किंतु ए कथाटी निराट सत्य। शाशु घर भल हो किंबा खराब, किंतु गोटे स्त्री रो इज्जत शाशु घरे रहिले ही बढ़ी थाए, बाप घरे नुहे। ए कथा अप्रिय हेले मध्य सत्य कथा। जीवन रे जोठी विश्वास आ भल पाइबा थाए से जेते दूर रे रहिले मध्य सबु बेले पाखरे ओ सांगरे थिला भली अनुभव करि हुए। मनीष समय पाखरे हारि न थाए, मनीष हारि थाए लोकंकर अभिनय पाखरे। कारण किछि लोक निजर स्वार्थ पई एभली अभिनय करंती, तांकु बुझिबा बहुत कष्टकर हेइ पड़ी थाए। जीवन रे दुख विपद आसिले आदौ भयभीत हुअंतु नाही। दूर भविष्यत किछि देखा जाए ना। भाबु मो जीवन रे एते सब काम करिबार थिला, एमिति तो विपत्ति आसीगला, सतेरे कण मोर ए स्वप्न आ पूर्ण हेबो नै? नाई सांग माने अपेक्षा करंतु। दूर भविष्यत एई समय रे देखिबा आदौ ठीक नुहे। आजिकाली दुनिया रे सेही लोकंकु दुख मिले जे समस्तंकु निजर मोली भाबिनी। समय समस्तंकु मिली थाए जीवन को बदलैबा पई, किंतु जीवन द्वितीय थर मिले ना समय को बदलैबा पई। आपण जदि काहाकू अत्यधिक गुरुत्व देबे तो ता पाखरे आपण जणे मूल्यहीन मनीष हेइ जिवे। एहा किंतु प्रकृत सत्य कथा। सांगरे रही करी जे छळ कपट करे ता ठारू बड़ शत्रु केही दुनिया रे नाही। मुह आगरे जे तुमर खराब गुण कहे ता ठारू बळी केही आउ भल मित्र नाहांती। निज शरीर को आवश्यक ठारू अधिक सजाओ नाही, कारण से तो दिने ना दिने माटी सहित मिसी जीव। सजाइबाकू हेले निज चरित्र को सजाओ, कारण मृत्यु परे मध्य लोके तुमको मने पकाइबे। जीवन रे किछि शिख बा न शिख हेले लोकंकु चिन्हिबा जरूर शिखंतु। काहेकि ना लोक जेपरि देखा जाती प्रकृत रे सेही परि से माने नुहंती। आपण किछि भी करंतु, जो मानकु तुम भूल खोजी बाहर करिबार अभ्यास हेइ जाय थाए तांकु आपण केबे भी खुशी करि परिबेनी। भल मनीष केबे स्वार्थपर हेइ न थांती। केवल सेही मानक ठारू दूरेई जांतु जे माने तांकर मूल्य बुझी पारंतीनी। जुक्ति ठारू नीरवता बहुत भल। प्रतिशोध ठारू बाट बदलै देबाटा सबुठारू सर्वोत्तम। आउ स्वार्थवादी मनीष सहित चलिबा अपेक्षा एका एका चलिबा बहुत भल। जदि को पिलांकु उपहार दिया न जीव तो से किछि समय पर्यंत कांदिबो, किंतु संस्कार न दिया जीव तो से सारा जीवन कांदिबो। टंका तो भिक मागिले मध्य मिली जीव, किंतु इज्जत सम्मान पाइबा पई कठोर परिश्रम करबाकू पड़िबो। सर्वदा गोटे कथा मने रखिबे कि शांति होची दुनिया रे सबुठारू महंगा जिनिस, दामी जिनिस, जाहाको पाइबाकू हेले अनेक अशांतिर सामना करबाकू पड़ी थाए। आपणक खराब परिस्थिति परे मध्य जो व्यक्ति आपणक साथी रे थाए तार सर्वदा इज्जत
କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସରଳ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିଥାଏ। କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଇଆ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବାପ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ବାପ ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ବାପା ମା ନଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଟା କଣ। ପରମାତ୍ମା କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁ କଦମରେ ଆମର ସୋଚ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥାଏ। ଖରାପ ସମୟରେ ବି ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। କାରଣ ସେତିକି ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଥରେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ କହୁଛି, ତୁ ମତେ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସେଇଆ ନେଇ ଆସିବି। ତୁ ମତେ ଏତେ ସହଜ ଭାବେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲା ନଦୀର ଅହଙ୍କାର ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ସେ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଘାସ ଆଣିବୁ। ନଦୀ ଗଲା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଘାସକୁ ଛିଡେଇ ପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ଫେରିଆସି ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲା, ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଭାଇ, ଘାସକୁ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ନଦୀକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଯେ ଘାସ ପରି ନମ୍ର ହୋଇଯାଏ ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପରି ଅହଙ୍କାର ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଜୀବନରେ ଭଲ ହମସଫର ହବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଖରାପ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ନା ତୁମର ଗରିବୀ କଟିବ ନା ତୁମର ଅମିର କଟିବ। ଜୀବନରେ କ୍ଷମା ତ ବାରମ୍ବାର କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଥରୁଟିଏ କରିହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ଯୋଡି ହେଇପାରିବନି। ଯେଉଁମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅପମାନ ପାଇ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ, କିଛି କ୍ଷଣ ହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ମଜବୁତ ରହେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଢି ତୋଳିଥାଉ। ଯାହାର ଭଲ ପାଇବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଦଳି ନଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ମା। ସତ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ହୁଏତ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବେନି, ତଥାପି ବି ତୁମେ ସତର ସାଙ୍ଗ ଛାଡ ନାହିଁ। କାରଣ ସତ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଆଉ ମିଛ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ କଥାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଅଧା ସତ୍ୟ ମିଛ ଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମରିବା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବ। କାରଣ ଆଖିର ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ନଜରର ନୁହେଁ। ନଜରର ଭ୍ୟାଲୁ କେବେ କାହା ଆଗରେ କମେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମେ ନିଜେ ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ତ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, କୋଉ ଭଳି ହାବଭାବ ମୋର ରହିବ, କୋଉ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ରହିବ, କାହା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ନା ଦୁନିଆଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ କି ଯେତେବେଳେ ମା ବାପ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିକରି ନେବି। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଏଇଆ ହୁଏ ନା, ବାପାଙ୍କର ଦରମା ମିଳିଗଲା ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ମା ବାପାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଗେ ପିଲାଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଗଲେ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପଛେ ଜୀବନ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ଜିନ୍ଦେଗି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଛାବର କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କମାନ୍ତି ସେ କଣ କରେ, ଆଗେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି। ଆଉ ବାପ ମା, ହଁ ପରେ ଦେଖିବା, ଏବେ କିଛି ମା ବାପାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏଇ କଥା ହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଚାଲିଛି। ଅଭାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ। କାହାର ସମୟର ଅଭାବ, କାହାର ସମ୍ପର୍କର, କାହାର ଧନ ତ ଆଉ କାହାର ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ। ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ପାରିଲା ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ପାରିଲା। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେବାର ଠିକ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ମଣିଷ ନୁହେଁ। ମାର ପଣତ ତଳେ ଯୋଉ ସୁଖ ଏବଂ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିଥାଏ, ଦୁନିଆରେ ବଡ ବଡ କୋଠାଘର ଛାତ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୁଖ ଏବଂ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିନଥାଏ। ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ଛଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ତରକ୍କି କରିବାର କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କାକା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ନୁହେଁ, ମଉସା ନୁହେଁ, ପିଉସା ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି 2 ଜଣ ଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆମର ପୁଅ କିମ୍ବା ଆମର ଝିଅ ହଉ ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କରୁ, ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ନାମ କମାଉ, ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ପାଉ। ବାକି
पूरा दुनिया आपणकर पड़ोशी आखपाखर लोक समस्ते चाहिए आम ठारू कम कमाए, आम ठारू डाउन रे रहे, आम ठारू कम इज्जत पाए। दामिकिया गहना दामिकिया पोशाक तो कंढे भी पिंधि पारे, निजर परिचय सृष्टि करिवार अछि तो केवल व्यवहार को बदलैबा दरकार। प्रायतः देखा मिले मनीष माने जेतेबेले असुविधारे पड़ी थांती ना सेतेबेले मनीष को वास्तु दोष, गृह दोष, पितृ दोष, शनि दोष सब देखा जाय थाए, किंतु निजर दोष केबे मध्य देखा जाय न थाए। अभिमान कहि थाए कि मोर केही दरकार नहीं, किंतु अनुभव कुहे समय पड़िले धूली मध्य दरकार रे आसे। बापांकर दौलत उपरे काहेकि गर्व करिबा, मजा तो सेतिकी बेले आसीबो जेतेबेले दौलत निजर हेउथिबो आउ गर्व बापांकर होउथिबो। जो व्यवहार निजको पसंद नुहे से व्यवहार अन्य सांगरे केबे भी करिबा उचित नुहे। मन को भल रखिबाकू पाखकू केही आसीबे नाही, मन को खराब करिबा पई लोक मानकर मेला लागि जिवो। गोटे मनीष बंची रहिबा पई केवल खाद्य नुहे बरं हस खुशी स्नेह श्रद्धा और भल पाइबा भी उचित परिमाण रे दरकार। जानिछंती ना जो मनीष थरे धोखा देइछि ताकू जेते क्षमा कर पछे से तुमको धोखा देबो ही देबो, काहेकि ना मनीषर रूप बदली जाए किंतु तार गुण केबे मध्य बदली न थाए। काहाकू अपमान करिबा पूर्वरु थरे भाबंतु कि आपण आपणकर सम्मान हरेबाकू जाउछंती। निजर कष्ट को अनुभव करिबा माने जीवित होबार प्रमाण, किंतु अन्यर कष्ट को अनुभव करिबा माने मानविकतार प्रमाण। दिमाग तो समस्तक पाखरे थाए, किंतु चालाकी किंबा ईमानदारी सबु संस्कार उपरे ही निर्भर करि थाए। गोटे थर फूल थरे फुटी गला परे केबे मध्य द्वितीय थर फुटे नाही, जन्म मध्य द्वितीय थर मिले नाही। एमितिरे तो रास्ता रे हजार हजार लोक मिलंती, किंतु हजार भूल को क्षमा करुथिबा बापा ओ माँ केबे भी द्वितीय थर मिलंती नाही। गोटे भल हस खुशीर जीवन यापन करिबा पई भल घर हवा दरकार नाही, घरर लोक शांति श्रृंखला एवं प्रेमर दरकार। आपण माने जानिछंती जणे मिछ मनीष जीवन सारा मिछ रास्ता रे चाली चाली शेषरे निज छड़ा अन्य काहाको धोखा देई पारे ना। जीवन रे एक सत्य मध्य एया हेई थाए कि मनीष को समय शिक्षा दिए, गुरु मध्य शिक्षा दियंती, किंतु फरक एतिकी गुरु शिक्षा देला परे परीक्षा नियंती, किंतु समय समय नै शिक्षा दिए। दुख रे बास गोटे आंगुठी आखिरु लुह पोछि थाए, आउ खुशी रे 10 आंगुठी मिसी ताली बजाए। एई तो जीवन। दुख रे केई नाहंती, सुख रे समस्ते अछंती। जो भली परिस्थिति होना काहेकि सबो बेले हसु थांतु, आउ हसिबा आवश्यक, काहेकि ना उदास देखिले समाज रे लोक माने आपणकर बहुत मजाक उड़ेइबे। खुशी एपरि एक औषध जहा दुनिया रे कौनसी बाजार रे मिलिबो नाही, खाली निज भितरे ही मिली थाए। सेथि पई सुख हौ दुख हौ सदा सर्वदा प्रसन्न रुहन। जदि जानि पारुछंती लोकटी डिप्रेशन रे अछि तो से समय रे ताको किछि ज्ञान बा एडवाइस दियंतु नाही। से कोन कहिबाकू चाहुची प्रथमे सुनंतु, काहेकि ए समय रे लोकटी कौनसी एडवाइस सुनिबाकू चाहेनी। से चाहे केवल तार अंतर भितरर कथा गुड़िक केही जणे मन देई भल भाबरे शुणु। संपर्क रे जेतेबेले मिछ कथा कहिबा आरंभ हेई जाए ना सेतेबेले भाबी नियंतु जे संपर्कर अंत निश्चिंत। तुमको किए दूरेई देला बोली मन दुख कर नाही, बरं निजको एमिति योग्य कर जे तुमको देखिबा परे से निजे निजको प्रश्न करिवो कि मु मनीष को चिन्हिबारे बहुत बड़ भूल करि देइछि। आपणक पाखरे जेते प्रतिभा थाउ ना काहेकि जदि चेष्टा आउ अभ्यास नथिबो ताहाले सबु ही प्रतिभा व्यर्थ। मनीषटी समस्तक पाखरे तो सबु बेले हसी थाए, किंतु कांदी थाए केवल सेई लोकक पाखरे जे तार लुहर मूल्य ठीक भावरे बुझी पारि थाए। एते सफलता हासिल कर कि जे तुमर मजाक उड़ौथिबो से मध्य गोटे दिन शर्मिंदा हेई जिवो। जहा मनरे भल पाइबा बेसी ता मनरे राग अभिमान भी बेसी हेई थाए। तेणु जेउ लोक आपणक उपरे राग अभिमान बेसी करे आपण बुझी जांतु जे से निज ठारू अधिक बेसी आपणको ही भल पाउची। जीवन रे काहाकू केबे अति आपणा करिबा उचित नुहे, काहेकि ना अति आपणार ही सबुठारू कष्ट देई थांती। आपण काहाको केबे छोट कि बड़ बोली भाबिबेनी, काहेकि ना आपण जानिछंती गोटे करोड़ टंकार चेक साइन करिबा पई 5 टंकार पेन रो आवश्यकता पड़ी थाए। जेतेबेले संपर्क नुआ नुआ गढ़ा होई थाए तो लोक कथा हवा पई बहाना खोजी थांती, आउ जेतेबेले संपर्क पुराना होई जाए ना सेई लोक दूर हवा पई बहाना खोजी थाए। ये दुनिया मध्य आश्चर्य प्रकार। एठी मिछ कहि नुहे, सत कहिले संपर्क भांगी जाए। किए कहिला दुनिया भल पाइबारे चाले तो किए कहिला पुनी दुनिया दोस्ती रे
ଖୁସିରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲି ଏ ଦୁନିଆ ଖାଲି ଫାଇଦାରେ ହିଁ ଚାଲେ। ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯାହା ଟିକେ ମନରେ ହସ ଖୁସି ଥାଏ ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ତେଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁ କି ନ ଡାକୁ, ସେ ସେଇଠାରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ମଣିଷ ପାଇଁ କେବେ ବି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯିଏ ତୁମର ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲା। କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏଇଆ ହୋଇଥାଏ କି ସେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ତୁମର କଥା ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନେ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ରହିବେ ଆଉ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କି ତୁମକୁ ତୁମର ଭୁଲର ଅବଶୋଷ କେତେବେଳେ ହବ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ ଖରାପ ହେଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ଯେବେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଦୁଃଖ ଭଲ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛ ନା, ଦିନେ ଆସିବ ତୁମ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ନଥିବ। କୋଉ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଟେକାଟିଏ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ପଥର ଯେ କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମନେ ରଖ, ହିଂସା ସେମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ତୁମଠାରୁ କମ ଥାଏ। ବାଣୀ ଆଉ ପାଣି ଦୁଇଟିରେ ହିଁ ଛବି ନଜର ଆସିଥାଏ। ପାଣି ସଫା ଅଛି ତ ଚିତ୍ର ସଫା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପାଣି ଯଦି ମଧୁର ଅଛି ତ ଚରିତ୍ର ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ହିଁ ଖାସ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖର ଅନୁମାନ କରି ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷ କେତେ ଧନୀ ହଉନା କାହିଁକି କେବେ ବି ଦୁଃଖକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରେ ନା, କିମ୍ବା ସୁଖ ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରେ ନା। ଠିକ ଠିକ କଥା କହିଲା ବାଲା ଆଉ ସତ୍ୟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସତରେ ଏ ଦୁନିଆ ବି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ, ଖାଲି ଖାଲି ଆସିଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲଢିଥାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଏଇ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ। କାନ୍ଦୁଥିବା ଆଖି କେବେ ମିଛ କୁହେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୁହ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ନିଜର କିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷ ବି ବଡ ଅଜୀବ ପ୍ରାଣୀ। ବୁଡି ଯଦି ଯାଏ ତେବେ ପାଣିକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ ପଥରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ। କେବେ ବି ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ନଥାଏ। ଶେଷରେ ଏଇଆ କହିବି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ ତ ଖରାପ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଆମର କଟିଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଆଧିରୁ କିଛିଟା ବି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ।